Okay guys, Assalamualaikum guys. Welcome back my YouTube channel Beyblade Usurabus. So hari ni saya nak mereview lockseed kurumi. Okay, saya nak review sound. Tanpa melengahkan masa, jom kita review, let's go. Okay, sebelum saya memulakan video review saya pada kali ni, kepada korang yang baru saja ada dalam channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya korang semua tak akan terlepas video terbaru saya setiap kali saya upload. Tanpa melengahkan masa, jom kita review, let's go. Okay guys, so saya rasa itu saja video review. Okay lah guys, so saya rasa itu saja video review saya pada kali ni. Korang nak lagi lockseed apa, korang boleh komen. Nak saya review Rider Watch ataupun Battle Beyblade, korang boleh komen, okay. So sampai situ saja video kita pada kali ni. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum guys. Bus.